এইরকম করতে গোড়াগুড়ি খাইতেছে। একটা ব্লগ আসলো একটা জায়গা ছিল আবার আরেকবার তাড়াতাড়ি অষ্টমী স্টার্ট করো। আমি ঠিক করে আমার মোবাইল ইংলিশে দাঁড়া ইংলিশে স্টার্ট। सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सुन्दरं रामबद्ध में काशी में शिव है दया करो प्रभु इनको दया का धाम शरणं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं हाथ ताली दो भाई। ভাই ভালোই তো গাইছে ভাই। হাসিস কেন? চল চল চলো। মোবাইলে সত্যি সন্তুষ্ট হয়েছে তো গান। मेरे बेर को झाटा मार बे मार तो बहुत टाइमों के बाद हम इस दुनिया में यहाँ पे आए हैं गाइस और बहुत अच्छा लग रहा है सच में दोस्तों के साथ। स्पेशली हम सब कोई यहाँ पे कलकत्ता से है तो कोई त्रिपुरा का ही है तो हम सब लोग मिलके यहाँ पे आए हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे मतलब इस वाले मंदिर पे हम काली बौद्ध हुए माया जाले भूलो ना दक्षिणा काली बौद्ध हुए माया जाले ভেবে দেখ মন কেউ কারো না মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে যার জন্য মরো ভেবে সে কি তোমার সঙ্গে যাবে যার জন্য মরো ভেবে সে কি তোমার সঙ্গে যাবে সেই প্রেয়সী দেবে ছাড়া অমঙ্গল হবে বলে ছাড়া অমঙ্গল হবে বলে ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয় মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয় মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে। কালী কালী নাম কালী ছাড়া মোর জীবনে কালী ছাড়া মোর জীবনে কি আর আছে দাম কালী কালী নাম আমার সর্ব অঙ্গে লিখে দিও
কালী কালী নাম কালী ভয়ঙ্করী চলো বাড়ি যাই এবার টাটা কারে সুস্মিতা তুলছি তো সুস্মিতা না ও হেদিকে দেখে সুস্মিতা না अभी खत्म नहीं हुआ अभी पार्टी अभी बहुत बाकी है अभी खत्म नहीं है কেমন লাগছে বান্ধবী বিলনি আয়া तो बहुत अच्छा मैं पहली बार आई हूँ तो बहुत अच्छा लगा मंदिर में आके हाँ मंदिर में आके बहुत अच्छा लगा दिल तो हल्का हुआ है अब चलो यार माँ के पास आने से सबका दिल हल्का ही होता है এই যাইতে যাইতে আমি একটা গান গাবো মারিলে গান বানিয়ে